Yo, wow, wis, apa nih? Banyak sekali nih miniatur busnya nih. Tuh, banyak sekali varian-variannya nih. Wih, ayo kita cek ada bus apa aja nih. Bus PO Haryanto Serdadu. Bus Kalebas Al-Hajj. Bus Eka Cepat. Bus MSM Ashraf Baby Boss. Bus Arema FC. Bus Fadel Ramisha. Bus Blue Star. Bus Gunung Harta warna hijau. Bus Harapan Jaya. Bus Nusantara. Bus NPM. Bus Tunggal Jaya Blackpink. Bus Subur Jaya. Bus Tunggal Jaya Kids Panda. Bus Sudiro Tunggajaya Draka.
aneka bintang Java Queen. Bus Sudiro Tunggajaya Aforva. Bus aneka bintang Sabalong. Bus PO Haryanto Gusti. Bus Alfayed Angel Heart. Bus SJM Trans Batosai. Bus Rosalia Indah Millennial Bus. Bus MSM Ashraf Maudi. Bus Bristrand Casper. Bus aneka bintang Talenta. Bus Bristrand Tuan Muda. Bus PHD Trans Rangers. Nah, mantap kan bro, sudah terkumpul semuanya nih. Buat yang belum subscribe channel ini, di subscribe dulu bro. Thank you very much.